ایران، امریکہ Iran is a disgrace. اور اسرائیل. He targeted Iran's main enrichment facility. آخر ان سب کی لڑائی ہے کس بات پر؟ Israel launched multiple strikes on Iran's دنیا میں 57 اسلامک کنٹریز ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ان سب کو چھوڑ کر ایک ہی کنٹری ایران کے پیچھے پڑا ہے؟ ایران اور امریکہ کی اس جنگ کو پورا سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا، all the way to World War II. We shall never surrender! World War II میں دنیا کی ہر کنٹری کے پاس صرف 2 آپشنز تھے کہ یا تو وہ برٹش امپائر کا ساتھ دے اور یا ہٹلر کا، dass ich nicht in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. جس میں دنیا کے زیادہ تر کنٹریز نے برٹش امپائر کا ساتھ دیا، لیکن اس وقت ایران کے بادشاہ نے برٹش امپائر کو چھوڑ کر ہٹلر کے ساتھ ہاتھ ملایا، Ich werde nicht eingesetzt. جس کے بعد ایران اور جرمنی بہت ہی کلوز دوست بننے لگے، اور یہ بات برٹش امپائر کو بالکل پسند نہیں تھی۔ اسی لیے برٹن نے ہر طرف سے ایران پر حملہ کر دیا اور بہت تیزی سے پورا ایران فتح کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر ایران کے بادشاہ نے کچھ ہی دنوں میں برٹش امپائر کے سامنے سرنڈر کر دیا اور ان سے اپنی بادشاہت بچانے کی بھیک مانگنے لگا، جس پر برٹش امپائر نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، تمہیں ایران کے تخت سے ہٹنا ہوگا اور اپنے 22 سال کے جوان بیٹے کو ایران کا نیا بادشاہ بنانا ہوگا، کیونکہ اس کا یہ بیٹا رضا شاہ پہلوی برٹش امپائر کا ایک وفادار پپٹ تھا۔ ایران کا یہ نیا بادشاہ انگریزوں سے بہت زیادہ انسپائر تھا۔ وہ چاہتا تھا ایران کے لوگ بھی بالکل ویسٹ کی طرح کپڑے پہنے، انہی کی طرح پارٹیاں کریں اور اپنے سارے ٹریڈیشنز کو بھول جائیں۔ اسی لیے وہ پہلے دن سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح اسلام کو ایران کے لوگوں سے دور کر دیا جائے، جس کی وجہ سے اس نے ایران میں حجاب پہننے پر پابندی لگائی، بہت سارے مدرسوں اور مسجدوں کو بند کر دیا اور ایران کے بڑے بڑے اسلامک اسکالرز کو گرفتار کرنے لگا اور ان کی جگہ میوزک، پارٹیز اور شراب کو پورے ایران میں پھیلانے لگا۔ یہاں تک ایک ٹائم ایسا آیا کہ ایران میں اتنی شراب بننے لگی کہ ایران جیسا اسلامک ملک دنیا کو شراب ایکسپورٹ کرنے لگا۔ ایران کے اس بادشاہ کا خیال تھا کہ وہ جو بھی کر رہا ہے بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے۔ I mean to be, as you say, the king of kings. یہاں تک کہ اس نے ایک دن سعودی کے کنگ فیصل کو کہا کہ تم یہ کیا پرانے زمانے میں رہ رہے ہو، تمہیں چاہیے کہ سعودی کو بھی بالکل ویسٹ کی طرح ایک لبرل کنٹری بنا، لیکن سعودی کے کنگ فیصل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن یہاں پر فنی بات یہ ہے کہ آج وہی سعودی ایران سے کہتا ہے کہ تم بھی تھوڑا لبرل بنو، لیکن اب ایران اس کی بات نہیں مانتا۔ تهدید رو عملی میکنیم. آخر ایران کے بادشاہ نے ایران کو اسلام سے اتنا دور کرنے کی کوشش کی کہ ایران کے سارے بڑے اسلامک اسکالرز اپنے اس بادشاہ کے خلاف ہونے لگے، جس کے بعد ایران کی مسجدوں اور مدرسوں میں یہ اسکالرز بادشاہ کے خلاف سپیچز کرنے لگے، جس میں سب سے بڑے اسکالر کا نام تھا آیت اللہ خمینی۔ خمینی اور اس کے فالوورز ایران کی عوام کو بادشاہ کے خلاف بغاوت کے لیے بھڑکانے لگے۔ Khomeini, they cried, we're waiting for you. آخر خمینی کی طاقت ایران میں اتنی بڑھ گئی کہ ایران کے بادشاہ نے اسے گرفتار کر کے ایران سے ہمیشہ کے لیے باہر نکال دیا، جس کے بعد امام خمینی ایران کو چھوڑ کر عراق میں رہنے لگے، جہاں ایک ینگ لیڈر اس کی ہر حرکت کو بہت غور سے نوٹ کر رہا تھا، صدام حسین۔ آہستہ آہستہ صدام حسین بھی خمینی کی طاقت کو دیکھ کر اس سے ڈرنے لگا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے ایران کے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں خمینی کو سائڈ پہ کر کے اسے گولی مار دیتا ہوں، جو صدام کے لیے ایک بہت ہی عام بات تھی اور اسے ہم پورا ایکسپلین کر چکے ہیں۔ لیکن ایران کے بادشاہ نے کہا کہ نہیں، اسے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بڈھا خمینی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ امام خمینی عراق میں بیٹھ کر اپنی سپیچز کو کیسٹس میں ریکارڈ کرنے لگے، جنہیں پھر بہت سیکرٹلی سمگل کر کے پورے ایران میں پھیلا دیا جاتا تھا، اور خمینی کی باتیں سن کر لوگ اتنا انسپائر ہوتے تھے کہ وہ آہستہ آہستہ ایران کے بادشاہ سے زیادہ امام خمینی کو اپنا لیڈر ماننے لگے۔ لیکن پھر بھی ایران کے بادشاہ کو ہٹانا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس ایک بہت ہی خطرناک فوج اور
सुपर पावर अमेरिका का फुल सपोर्ट हासिल था America gave us generous and valuable financial and military assistance. और वो मुसलमान दुनिया में अमेरिका का फेवरेट पपेट था। लेकिन यहाँ पर जब ईरान का बादशाह अपनी ताकत की पीक पर था, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। द फ्लेम्स ऑफ पर्शिया। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी पार्टी अचानक एक दिन ईरान के बादशाह ने ऐलान किया द ग्रेट पर्शियन एम्पायर को दोबारा जिंदा करने के लिए ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होगी। ये एक ऐसी पार्टी थी जिसमें दुनिया के सारे लीडर्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनवाइट किए जाएंगे। ईरान का बादशाह उसी पर्शियन एम्पायर को दोबारा जिंदा करना चाहता था। در این روز بزرگ تاریخ ایران जिसे आज से बहुत साल पहले हजरत उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में मुसलमानों ने तबाह कर दी। इस पार्टी के लिए ईरान के डेजर्ट के बीच में एक नई सिटी बनाई गई और अपने वीआईपी मेहमानों के लिए ईरान के बादशाह ने 600 लेमोजीन्स मंगवाई, सोने की प्लेट्स में खाना खिलाया, जिसके बाद ईरान के बादशाह ने सबको अपने सामने खड़ा किया और अपने सोने के तख्त पर ऐसे बैठा कि अब वही पर्शियन एम्पायर का नया शहंशाह है। लेकिन अब जब ईरान का बादशाह अपनी अयाशी की जिंदगी गुजार रहा था, वहाँ ईरान के गरीब लोग सोचने लगे कि हम यहाँ खाने पीने की चीजों को तरस रहे हैं और हमारा बादशाह सोने की प्लेट में खाना खाता है। इसीलिए इस पार्टी के बाद ईरान के लोग बहुत तेजी से इमाम खुमैनी की सोच की तरफ बढ़ने लगे और खुमैनी ने भी अपनी कैसेट्स में ऐलान किया कि ईरान का बादशाह आज के दौर का यजीद है। आहिस्ता आहिस्ता खुमैनी ईरान में इतना ताकतवर हुआ कि ईरान के बादशाह को समझ आ गई कि अब उसे सिर्फ एक ही ताकत खुमैनी से बचा सकती है, सुपर पावर अमेरिका। तो वो बिल्कुल अपने बाप की तरह जाकर सुपर पावर्स के सामने भीख मांगने लगा, जिसके बाद अमेरिका, फ्रांस और बाकी कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स ने मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग की और इस मीटिंग के एंड में उन्होंने ईरान के बादशाह को क्लियरली कहा कि अब तुम्हें खुमैनी से कोई नहीं बचा सकता। और ये सुनते ही ईरान का बादशाह अपने मुल्क को छोड़कर हमेशा के लिए भाग गया। जैसे ही खुमैनी को पता चला कि ईरान का बादशाह उसके खौफ की वजह से ईरान को छोड़कर भाग चुका है, तो इमाम खुमैनी 14 साल एग्जाइल में रहने के बाद फाइनली ईरान की तरफ रवाना हुआ। दुनिया की तारीख में अब तक किसी भी लीडर के लिए इतने लोग जमा नहीं हुए थे जितना इमाम खुमैनी को वेलकम करने के लिए जमा हुआ। 70 लाख लोगों ने इमाम खुमैनी को ईरान में वेलकम किया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। जैसे ही खुमैनी ईरान पहुंचे, ईरान की जमीन से पहली बार डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगने लगे। खुमैनी के फॉलोअर्स ने अमेरिका की एम्बेसी के सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया और खुमैनी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम लेकर कि मैं इन 50 लोगों को तब तक रिहा नहीं करूंगा जब तक तुम अमेरिका ईरान के बादशाह को हमारे हवाले नहीं करते। और यहाँ से पहली बार अमेरिका और ईरान की दुश्मनी शुरू हुई। लेकिन ईरान का बादशाह कभी भी वापस ईरान नहीं आया और उसके मरने के बाद उसके बेटे ने ईरान का नया शाह होने का ऐलान किया। नाउ ईरान में खुमैनी ने अपनी नई इस्लामिक हुकूमत बनाई, लेकिन जैसे ही खुमैनी ईरान का लीडर बना, एट द सेम टाइम ईरान के बिल्कुल पास इराक में भी एक नया लीडर बना, सद्दाम हुसैन। लेकिन यहाँ मसला ये था कि दुनिया के बाकी लीडर्स खुमैनी की ताकत से बहुत डरते थे, क्योंकि खुमैनी अपने स्पीचेस में बार बार बाकी मुसलमान दुनिया की आवाम को अपने बादशाहों के खिलाफ बगावत करने पर उभारते थे। ये देखकर इराक के लीडर सद्दाम हुसैन ने अमेरिका और अरब लीडर्स के कहने पर खुमैनी पर हमला कर दिया और 8 साल तक ईरान और इराक के दरमियान एक बहुत ही सख्त जंग हुई। लेकिन सद्दाम हुसैन के पास पूरी दुनिया की सपोर्ट होने के बाद भी वो खुमैनी को उसके तख्त से हटा नहीं सका और आखिर 8 साल बाद जैसे ये जंग खत्म हुई, उसके कुछ ही अरसे बाद इमाम खुमैनी इस दुनिया से चले गए। खुमैनी का जनाजा दुनिया की तारीख का
सबसे बड़ा जनाजा था, क्योंकि उसके जनाजे में 1 करोड़ लोग शामिल थे, जो आज तक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किसी भी लीडर के लिए दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है। जिसके बाद ईरान के मिनिस्टर्स ने मिलकर खुमैनी के बाद अपना नया लीडर चूज किया, आयतुल्लाह खुमैनी का स्टूडेंट आयतुल्लाह अली खामेनाई, حق نداره که حق ملت رو در اینجا जो आज तक ईरान का सुप्रीम लीडर है। امریکایی و اروپایی و इराक के साथ जंग खत्म होने के बाद ईरान के लीडर्स को समझ आ गई कि अब अमेरिका और इजराइल उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक ईरान के पास अपना खुद का एटम बॉम्ब ना हो। लेकिन अब मसला ये था कि एटम बम बनाना कोई आसान काम नहीं है, ये एक बहुत ही मुश्किल टेक्नोलॉजी है और उस वक्त कोई भी ईरान को ये टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं था। तो अब ईरान किसी ऐसे मिरेकल का इंतजार कर रहा था कि दुनिया का कोई मुल्क उसकी एटम बॉम्ब बनाने में मदद करे। और अजीब बात यह है कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। ईरान के बिल्कुल करीब एक मुल्क, दुनिया की पहली इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान ने अपना पहला एटम बॉम्ब बनाया। Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. पाकिस्तान का एटम बम बनाने के बाद अब्दुल कदीर खान बहुत ही सीक्रेटली ईरान को एटम बम बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी भेजने लगे। एटम बम बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आसान अल्फाज में बिल्कुल एक वॉशिंग मशीन की तरह घूमता रहता है, लेकिन इसमें कपड़ों के बजाय यूरेनियम डाला जाता है। अगर इस मशीन में यूरेनियम को थोड़ी देर के लिए रखा जाए 5% तक तो उससे बिजली बनती है, लेकिन अगर यूरेनियम को बहुत देर तक इस मशीन में रखकर घुमाया जाए 90% तक तो उससे एटम बॉम्ब बनता है। ईरान पाकिस्तान की इस टेक्नोलॉजी को यूज करके बहुत तेजी से न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने लगा, लेकिन जैसे ईरान ने ये सब करना शुरू किया, अमेरिका को किसी तरह इस सब की खबर मिल गई। अब पाकिस्तान का एटम बम तो अमेरिका को फिर भी किसी हद तक कबूल था, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का बहुत ही वफादार मुल्क है Beggars can't be choosers. हमें अपनी कौम का पेट पालना है। और पाकिस्तान चाहे जो भी हो जाए अमेरिका के खिलाफ कभी नहीं जाता, Especially the government of Pakistan. क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका बहुत ही पुराने दोस्त हैं। Honor to be with my friend. लेकिन ईरान पाकिस्तान से बिल्कुल ऑपोजिट, बार बार अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसे धमकियां देता था। کنن ما هم تهدید رو همدلی میکنیم. इसीलिए जैसे ही अमेरिका को ईरान के इस प्रोजेक्ट का पता चला, अमेरिका का प्रेसिडेंट पूरी दुनिया के सामने आया और उसने अपनी स्पीच में कहा कि दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे हैं जो अपने लिए केमिकल और एटम बॉम्ब बनाना चाहते हैं। Iran ever had the knowledge to develop a nuclear weapon. एक इराक का सद्दाम हुसैन إذا ما قسنا الأمور और दूसरा ईरान का खामेनाई, با زبانهای گوناگون जिसका आज पूरी दुनिया को पता है कि ये एक बहुत बड़ा झूठ था। George Bush made a mistake. जॉर्ज बुश की इस स्पीच के कुछ ही अरसे बाद अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर हमला कर दिया और इराक में हजारों लोगों को मारकर सद्दाम की हुकूमत खत्म कर दी।